bela jelen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kɔnɔ k'a fɔ dagiri fo fana n ka foli bɛ dante foli min na tata sumare k'i fo k'i waleɲuman dɔn tanti mayimuna kamara n ka foli belebeleba b'i ye depuis sigiyɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn bolo ala k'an to ɲɔgɔn ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn i tɔgɔ fɔra i tɔgɔ ma fɔ en tout cas on a ensemble an bɛ ɲɔgɔn bolo Ismaël n ka foli bɛ dante foli min na Ismaël k'i fo k'i waleɲuman dɔn bon courage à toi ka bɛɛ lajɛlen fo Mamadou Lesazi n ka foli b'i ye ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an ka tɔn n'o ye la vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ badenya kɛnɛ hɔrɔnya kɛnɛ danbe kɛnɛ kɛnɛ jɛman passe a cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn la vérité kɛnɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo tanti jɛnɛba kulubali n'a ka jama ka bɛɛ lajɛlen fo ni o bɔra yen nɔ anw ko maliba cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ ka bɛɛ tu fo sanfɛ fo duguma duguma fo sanfɛ ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ne ye o de fɔ anw ta ye maliko de ye wa a bɛ laban anw ta la anw ta ye tiɲɛ de ye wa a bɛ laban anw ta la an tɛ taa an tɛ maa ci anw ye kulu de ye an tɛ buze i binna kan an b'i madimi an mana bin kan an b'i madimi anw ye kulu de ye anw bɛ tiɲɛ de kan ne y'a fɔ yan ko walahi bilahi talahi anw bɛ tiɲɛ de kan wa faso o de bɛ anw ni kan anw ta tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ zonw bɛ yan mɔgɔ minnu wulila yan faso ko la n ye gidi ye n ye alakira ye n ye mɛlɛkɛ ye olu taara kɛ zonw dɛmɛbaga ye anw b'a nɔ na yan de an ma taa dɛ depuis an ye zonw kɛlɛli daminɛ don min na fo bi an bɛ k'o zon kelen ninnu buruja anw tɛ taa yɔrɔ si an bɛ yan de anw bɛ tiɲɛ fana de kan i ka wari ko tɛ jɔyɔrɔ ko tɛ kunsigi ko tɛ n'i tilenna faso kɔnɔ a bɛ fɔ n'i ye baara kɛ a bɛ ye tout simplement fo ça veut dire que mɔgɔninfin ka ɲumanya hali n'i banna a bɛ ye a bɛ dɔn ni hadamaden kɛra maa ɲɛnama ye hali n'i banna a bɛ ye a bɛ dɔn wa mɔgɔ minnu tun bɛ an kun na n'u y'an lase fagali ma k'an lase kɔngɔ ma ça veut dire que k'an ka nafolo buruja a dɔw de tugulen bɔ olu kɔ olu ka kojugu tɛ se k'a fɔ tuguni ko bɛ na tuguni ko ka mana biri an ɲɛna ko an ka kɛ saga ye an ka kɛ nusɔgɔtɔ ye an ka kɛ bagan ye ka nkalon defa anw to o de la anw ka da ça veut dire que ne ka dayɔrɔ laban o ka bon ni fɛn bɛɛ ye ne bolo wa ne ka dignité ne ka hɔrɔnya a tɛ fali foyi la diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔ ka ça veut dire que n'i ka hɔrɔnya tilali la dɔrɔn i kɛra ko bagan Van Keita k'i fo k'i waleɲuman dɔn ni hadamaden ka hɔrɔnya tilali la dɔrɔn i kɛra ko bagan wa i bɛ k'i ba sinamuso sago ye diyagoya parce que e ka danbe bɔra i la ni mɔgɔ ka hɔrɔnya tilali la dɔrɔn i kɛra bagan ye i kɛra non mais a tɛ passer quoi nous on est là an ka video a lajɛra o a ma lajɛ o jama b'an kɔ jama t'an kɔ anw bɛ ala ka sira de kan hali ni mɔgɔw banna anw na u bɛ tila ka segin ka na diyagoya parce que anw bɛ ala ka sira de kan anw bɛ ka tiɲɛ de dɛmɛ anw bɛ ka tiɲɛ de défend a bɛ to anw ta la yan k'an ka cɛkɔrɔba ɲuman fo imam Diko le Saz tonton Bubula an ka foli belebeleba bɛ ye nin tile fila in na an ɲɛ bɛ dɔw segintɔla la u taara yafa ɲini imam Diko fɛ o ye fɛn ɲɛnama ye ne y'a fɔ ko ne t'u tɔgɔ fɔ an ɲɛ bɛ dɔw la ça veut dire que u taara yafa ɲini Diko fɛ o ye fɛn ɲɛnama ye ne y'a fɔ yan k'a daminɛ Diko Asrafu Sarafa comment ça s'appelle Serifu Madani Haidara ni bonya t'an ka dɔgɔyama tɛ se ninnu ma Serifu Madani Haidara mɔgɔba don Diko mɔgɔba don ɲɔrɔnbu ye mɔgɔba don wa maliyɛn den bɛɛ kan ka ninnu bonya faso kanu kosɔn Serifu Madani Haidara hali n'a komandi ye Mali bɛ cogo min na bi walahi kan k'a bonya pour que ça veut dire ne y'o de fɔ videokɛla minnu bɛ dɔ fɔ Haidara ma a donna ta bɔra ta a ye nin ko bɛɛ dabila Haidara ye Mali mɔgɔba de ye ça veut dire que anw bɛ mɔgɔ min kɔ n'o ye imam Diko ye o yɛrɛ bɛ ça veut dire que o yɛrɛ bɛ ka bɛn ɲini ani Haidara cɛ e ko imam Diko ka di a ka hakilina ka di e bɛ a ko ala ye sabali min d'a ma e bɛ k'a dɛmɛ o de la imam Diko filɛ n'a Haidara y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma f'u bɛ yɛlɛ ça veut dire que tuma bɛɛ u b'a essayer ka na ni bɛn ye pour que ça veut dire que jamana in bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na anw minnu bɛ imam Diko ko an ka taa an sigi an ka dɔ fɔ Haidara ma ne t'a la tuguni dɛ ne t'a la tuguni dɛ hali n'a ye kojugu fɛn fɛn kɛ ka tɛmɛ hali n'a filila bi a bɛ fɔ a ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ mais a ma se i ka bɔ Facebook sanfɛ k'i bɛ taa lagosi anw t'o la tuguni dɛ anw ɲɛ bɛ an ka gidi la an ka karamɔgɔ an ka alimami
imam Diko le saz aka hakilina ye munye bi ka ɲasi imam Diko fɛn ma Serifu Madani Haidara ma an ɲabo de la de Diko ka hakilina ye munye bi ka ɲasi Haidara ma o de la ne y'a fɔ ko kalan ni kodɔn tɛ kelen ye e bɛ mɔgɔ min ko hakilina min b'a la o ye bɛn de a bɛ fɛ bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ale bɛ ça veut dire que an ka guide bɛ an ka imami bɛ ka bɛn ɲini ani mɔgɔ min cɛ ni e taara dɔ fɔ o tigilamɔgɔ ma mɔgɔ min fana b'o tigi k'o tɛ kɛ e fɛ wa laban bɛ kɛ ɲɔgɔn classe ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ ye an tɛmɛna o la mɛnna Serifu Haidara a jɔyɔrɔ ka bon Mali kɔnɔ Ɲɔrɔnbu ye jɔyɔrɔ ka bon imam Diko jɔyɔrɔ ka bon ni mɔgɔ saba ni ninnu bɛnna Mali bɛ jɔ parce que Mali ye ninnu de ta ye bɛɛ lajɛlen b'o kalama ninnu mɔgɔ saba ka hakilina ye mun ye pour que u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais Gawa t'a faamu ne balimaw an ɲɛ bɛ petini dɔ la a ye Diko nɛni a da donna Diko ka famille ko bɛɛ la Diko muso filanan dɔ de y'a d'a ma dɔ de y'a ta a binna dɔ kan k'o muso minɛ an fa a ka hakɛ to kuma n'a fɔ cogo cela veut dire que ne y'a fɔ n'i bɛ kuma mɔgɔ c'est à dire ni mɔgɔ tɛ hakɛ hali n'i y'a ye anw bɛ ka CDR gosi fɔ bi anw n'u tɛ hakilina kelen de la u ye nkalon sugu bɛɛ ta k'a da anw na k'an faw nɛni k'an baw nɛni a bɛɛ bɛ anw ka inbox kɔnɔ a bɛɛ bɛ yan k'an faw nɛni k'an buruja k'an danbe bɔ an na ka fɛn bɛɛ kɛ an na c'est pour ça que an b'u fɔrɔte mais k'a fɔ ko ka yebali fɔ walima fɔbali an ma fɛn min ye an ma fɛn min mɛ fɛn min dalu tɛ anw bolo ko an ka taa an sigi k'o fɔ mɔgɔ ma anw t'o kɛ dɛ o conséquence o ka bon ni ça veut dire que a girinya ka bon ni kabakolo ni sankolo ye quoi ka t'i sigi ka yebali fɔ ka t'i sigi ka bin mɔgɔ kan k'aw tɛ hakilina kelen na ka taa nkalon da la k'i b'a mankutu tiɲɛ jagoya ka nɛgɛ bɔ mɔgɔw la jagoya anw t'o o de la n'anw ye fɛn min dalu sɔrɔ an bɛ kuma o de kan i sɔn ye min ye anw b'o de fɔ salamu petini bɔra hali Diko ça veut dire que a mɔkɛ fulan bɛ se ka kɛ Diko ye walima a fa fulan a da taara don o ka musoko la a bɛ cogo di bi n t'a tɔgɔ fɔ parce que nafa t'a la dɔw yɛrɛ ko k'a ka nali k'a bɛnna k'a taara yafa ɲini Diko fɛ k'a bɛnna anw kɔni ye kulu de ye dɛ anw ye kulu de ye an binni k'an bi madimi an ma bin k'an bi madimi wa ninnu si ça veut dire que ninnu k'a fɔ ko u taara yafa ɲini Diko fɛ bɛn ka ɲi dɛ bɛn ka ɲi mais ninnu jɔyɔrɔ foyi tɛ Mali ko la ça veut dire que ninnu jɔyɔrɔ foyi tɛ Diko ka jama la u farala Diko kan u ma fara Diko kan fu gɔtɔ u taara mɔgɔ ma dɔn k'u taara u ye Diko nɛni mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn ko bɛ senna olu hɔrɔn kolon kelen ninnu de tilara tuguni ka na yafa ɲini k'olu tun filila dɛ Diko ka ɲi dɛ Diko ma ɲi o mɔgɔ sugu ne tɛ k'a fɛ fo ka diɲɛ wuli ne m'a fɔ mɔgɔw kana k'a fɛ dɛ mais ne yɛrɛ de tɛ k'a mɔgɔ sugu fɛ e ka jate minɛ Baba Kamara Segu Tunkara i y'a faamuya b'a la Buba Fane Ɲangi Rasbati est-ce que ne bɛ kɛ ninnu fɛ parce que ni mɔgɔ kɛra hɔrɔn kolon in dɛmɛ cogo t'a la ni mɔgɔ kɛra hɔrɔn kolon ye a nɛn ka di a tɛ maloya a tɛ miiri ko ne ça veut dire que ne yɛrɛ ɲɛ b'a la a tigilamɔgɔ ye tiɲɛ ye k'i ban tiɲɛ ma ka taa ça veut dire que k'a bɛ dɔw sago kɛ pour que a ka tɔgɔ sɔrɔ a bɛ dɔw sago kɛ pour que non mais ne tɛ se ka kɛ o tigilamɔgɔ fɛ o a nana yafa ɲini Diko fɛ o a ma yafa ɲini o an mago bɛ bɛn de la o ni pa paga nin tɛ se ka foyi dilan diɲɛ kɔnɔ foyi wa mɔgɔ sigi k'a lajɛ dɛ hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn tɛ i b'a ye tile fila a bɛ panpan komi tinɛni ka taa yɔrɔ sɔrɔ tulu kalaman kɔnɔ tuguni les gens ils sont toujours comme ça o mɔgɔ sugu an bɛ bɛn de fɛ a nana yafa ɲini Diko fɛ a nana ta ko mun yɛrɛ ko puloba walima mun yɛrɛ kunkoloba in komi ne yɛrɛ kunkolo bɛ cogo min na n nana tɔgɔ kɔ n'i y'a ye a bonya tɛ tɛmɛ nin kan petini bonya tɛ tɛmɛ nin kan mais a da in ka bon bla da in ka bon ko ekɔli mɛtiri kɔrɔ don mun yɛrɛ ye ko puloba walima fɛn dɔ n t'a tɔgɔ dɛ parce que n'anw tigɛra mɔgɔ la an t'i ka foyi yɛrɛ ɲɛɲini tuguni o de sigilen bɛ bi Diko ka ɲi a bɛ yafa mɔgɔ ma hɔrɔn to or que anw ye nin bɛɛ fɔ kunun ko fɛn fɛn bɛ k'a fɔ Diko ma k'a bɛɛ nkalon mɔgɔ fɛn fɛn ye Diko buruja ne y'a fɔ aw ye a ye taa ne ka video bɛɛ lajɛ n ko ninnu bɛɛ bɛ segin ka na parce que tiɲɛ de ye Diko ye ne y'a fɔ yan dɛ a ye taa n ka video kɔrɔ bɛɛ lajɛ n ko mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka Diko buruja ani politicien fɛn fɛn bɛ ka bin Diko kan n ko bilahi n ko ninnu bɛɛ bɛ segin ka na parce que Diko ye a bɛ tiɲɛ de kɔ ça veut dire que ala mɔgɔ don n k'u bɛ segin ka na n ye nin fɔ aw ye yan an ɲɛ bɛ petini la video a bɛ se ka video joli kɛ Diko ye mɔgɔ de ye
mɔgɔ ba don silamɛ don an b'aw o dɔn o mɛnna o e ma ye an ka dɔgɔyama tɛ se mɔgɔ ba ma wa n'anw ye tiɲɛtigi ye dɔrɔn an bɛ sin k'a dɔn k'i gasi sigi k'i bonya hali ni mɔgɔ rasibati cela veut dire que Diko tun bɛ Mali kɔnɔ rasibati tun bɛ yen mais jama tugura dɔn kɔ jama tugura rasibati kɔ ko jeunesse don a bɛ ka kuma minnu fɔ k'a ni dɛmɛ ka kan jama tugura rasibati kɔ o rasibati kelen tellement que a halakila a ta tiɲɛna an bɛ bɔ min kalama an ɲɛ b'a la mɔsɔn Diko nɔfɛ a ka dulokiba bɛ ta ni Diko bɛ taa ɲɔgɔn ye fɛn fɛn na a bɛ Diko nɔfɛ ça veut dire que quoi o tigilamɔgɔ ka bɔ tile kelen ka na ko n tigɛra Diko la de Diko de ko n ka bubu dɛmɛ tɛ ça veut dire que danbe tɛ ninnu na de quoi hɔrɔn tɛ wa bɛɛ bɛ malo mɔgɔ fɛn fɛn bilala cɛkɔrɔba na n ye n kale masa la a bɛɛ bɛ lebu wa bɛɛ bɛ segin ka na yafa ɲini cɛkɔrɔba in fɛ bilahi parce que a ma se mɔgɔ ma i y'a faamuya b'a la a ma bin mɔgɔ kan a ma mɔgɔ tɔɲɔ ça veut dire que a ka ko ma s'i ma foyi k'a ye ala bolo ko parce que k'a ye e ka président gɛn cela veut dire que i ye président min kɛ ala ye cela veut dire que k'i ka fɛn bɛɛ kɛ wari ye o président lafasatɔ nkalon kan k'i bɛna Diko mankutu tiɲɛ a tɛ passer i sara i balola anw ka sira t'i la parce que hɔrɔnkolon de n bɛ segin n b'a fɔ aw ye hɔrɔnkolon don a t'a jogo bila abada dɔw ko k'an mago bɛ bɛn de la non an mago bɛ mɔgɔ sugu minnu ka bɛn na ninnu tɛ o ni ye yafa ɲini Diko fɛ a ma yafa ɲini Diko fɛ a bɛ mun bɔ Diko ka jamatigiya la ni seginna ka na Diko fɛ a ma segin ka na o a jɔyɔrɔ jumɛn bɛ Diko ko la mun nafa b'a la Diko kɛrɛfɛ 0+0 an bɛ dugawu k'a ye hali bi ala ka hakili ɲuman d'a ma u ka tugu tiɲɛ kɔ malidenw mago bɛ tiɲɛ de la bi wa tiɲɛ jamana bɛ basigi tiɲɛ de kan jamana tɛ basigi nkalon kan an bɔra min kalama an ɲɛ b'a la a kɛra rasibati fana ka jaliba ye o petini a kɛra rasibati fana ka jaliba ye rasibati tɔma sangara don rasibati ɲɔgɔn tɛ yen rasibati yɛrɛ bɛ ka petini tɔgɔ fɔ a ka garan dose la donna ta bɔra ta donna ta bɔra ta o de filɛ bi rasibati tɛ fɛ ka mɔgɔ min y'a ɲɛ kɔnɔ o petini kelen seginna ka na yafa ɲini Diko fɛ ne y'a fɔ aw ye a ye to tiɲɛ kɔ tiɲɛ dɛmɛli ala k'i mago ɲɛnabɔ a bɛ tan ta dɛ k'a fɔ ko e de filɛ de ko e bɛ ka tiɲɛ lafasa e ka lafiya bi ala tɛ sɔn dɛ ala bi ça veut dire que ala ka jɔ ɲɛnama a b'i lajara bi k'a kɛ komi a ɲɛ t'i la k'a kɛ komi a mago t'i la k'a kɛ komi i y'a faamuya b'a la a t'i fɛ ala b'o de k'a ka jɔ ɲɛnama la i m'a ye mɔgɔ dɔw bɛ sali o bɛ kasi kɔgɔ bɛ na minɔgɔ bɛ na ni gɛlɛya ye dɔw minɛ olu bɛ don ala batu la ni savi kɔ ala ka jɔ ɲɛnama a b'i lajarabi de i yɛrɛ b'a fɔ est ce que ala ko ye tiɲɛ ye ala ko ye tiɲɛ ye dɛ e k'i ka alabatu kɛ e k'i ka hɔrɔnya kɛ e k'i ka silamɛya kɛ e ka to cela veut dire que ala ko fɛn fɛn man ɲi o ye k'o to yen walahi don dɔ la i bɛ segin ka suma kɔrɔ an bɛ baara min na o tɛ nin ye yan an bɛ ka tiɲɛ de défend nkalontigɛlaw ka ca zonw ka ca fasodenjuguw ka ca u bɛ fɛ k'an ka kuma k'u b'a kɛ zɔrɔ ye mais anw tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ne de ta ye n ka telefɔni ye ne de bɛ n ka forfait sara découragement zoro faso ko in na an b'a bun tɛ fɔ lahara wa anw bɛ tiɲɛ de kan ne y'a fɔ yan n ko walahi bilahi talahi ne mago tɛ mɔgɔ ka wari la dɛ ne mago bɛ mɔgɔw ka kɛwale de la ne mago tɛ mɔgɔ si la ko i cɛ ka ɲi i ka bon jama b'i kɔ sanga b'i la ne mago t'o la dɛ ne mago b'i ka kɛwale de la kɛwale min b'i la dɛ ne bɛ n sigi k'o de lajɛ yanni ne ka tugu Diko kɔ bilahi ne taara Diko ka histoire bɛɛ lajɛ an fa n'o ye Serifu Madani Hayidara ye a ye kuma caman caman fɔ Diko ma ne ɲɛ b'a la réponse tɛ yen Diko tɛ ka jaabi o dɔw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Muntaha karamɔgɔ n taara o fana lajɛ a bɛ ka kuma caman caman fɔ Imam Diko ma mais cɛkɔrɔba in tɛ mɔgɔ si jaabi Imam Diko le sage waraba a dusukun jɛlen don ka ɲɛsin maliden bɛɛ ma a dusukun jɛlen don komi nɔnɔ kɛnɛ bɛn de ka d'a ye ale ye kuranɛ in kalan k'a faamu ale y'a dɔn k'a fɔ lahara jɔn don ko alijinɛ sɔrɔli k'o de ka bon ni fɛn bɛɛ ye i ma ye a fa bɛ nɛnɛ ba bɛ nɛnɛ kuma sugu bɛɛ bɛ fɔ a ma bilahi a tɛ mɔgɔ jaabi a tɛ mɔgɔ buruja a tɛ mɔgɔ mankutu cɛ a ye ko in bɛɛ to masa ma a petini seginna ka na an b'a fɔ i ma ko nin fana ye silamɛya dɔ ye nin fana cela veut dire que ala b'i fɛ quoi mais ani ne ka k'i fɛ o tɛ kelen ye dɛ ni ne
mɔgɔ minnu tɛ se ka sanse o tɛ se ka sanse o an y'a ka caman de ye yan an yafar'u ma u nana tuguni u bɔra panpan na komi tɛnɛni ka t'u yɛrɛ sɔrɔ tulu kalaman kɔnɔ tuguni parce que a hɔrɔnkolonw de bɛ yen ça veut dire que tuma dɔ la ni taaya fan t'u la walima i b'a sɔrɔ n'u taara fara mɔgɔ dɔw kan u n'u tigilamɔgɔ ma se ka bɛn kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ ji dugu ma u bɛ to panpan na pour que ka taa tɔgɔ sɔrɔ e kɛrɛfɛ ka t'u dogo e kɔfɛ pour que an bɛ tile ka tiɲɛ yira mɔgɔw la nin de ye tiɲɛ a ye to nin kɔ nin de ye tiɲɛ a ye nin lafasa mɛ u t'a faamu quoi mɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di aw bɛɛ lajɛlen ma ko mun yɛrɛ ba tayiruba wala tɔgɔ de ko tayiruba i nana o i ma na o an b'a nɔ na i nana i ma na o anw avancera i yafara Diko ma i ma yafa Diko ma a tɛ pas paga tiɲɛ Diko ka hadamadenya la i sara i balola o n'o n'a rien à foutre en tout cas i ye min kɛ ala cela veut dire que ala b'i fɛ bon a bɛ komi i ye wala a bɛ komi wala ala bɛ fɛ k'i bɔ fili kɔnɔ mais ani ka kɛ mɔgɔ fɛ ten walima ka mɔgɔ sankɔrɔta ko ne bɛna n sigi k'i majamu k'i kɛ tan o mɔgɔ tɛ anw ye dɛ parce que e yɛrɛ taara yɔrɔ min na k'i bɛ taa yen dɛmɛ i yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ e bɔra ka kuma minnu fɔ cɛkɔrɔba in ma e b'a dɔn ko juguya kan don a bɛ cogo di bi a seginna ka na an bɛ tɛmɛ ale la nafa t'ale la ne balimaw an ɲɛ bɛ information dɔ la yan'an ka don video kɔnɔ ko Musa Jawara ko Ras Touré parce que Arasa kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ yelen voilà Rasaya kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ a bɛ ka fɔ min ma ko Arasa Jatɔ o nana sɔrɔ Arasaw bɛ diɲɛ kɔnɔ Arasaya kɔrɔ ye mun ye fɛn comment s'appelle anglais kan don anglais ka kan don Arasa a kɔrɔ de ye ko yelen ani mɔgɔ min ye baara ɲuman kɛ i fana bɛ komi yelen an b'a fɔ Ras Touré ma communicatif procureur k'a ye Musa Jawara minɛ Musa Jawara n'o ye Rasbaci facɛ ye n'o ye Rasbaci jɛɲɔgɔn ye n'o ye Rasbaci baarakɛɲɔgɔn ye ni Rasbaci taara Musa Jawara ka wari minɛ ko anw cela veut dire que anw tun bɛ CDR kɔnɔ waati min na ko an kana dɔ fɔ Musa Jawara ma ko ale ka mɔgɔ de ye Musa Jawara ye Musa Jawara min taara ka anniversaire fêter des milliards kɔngɔ b'an ka sɔrɔsiw la forage t'an ka sɔrɔsiw bolo minɔgɔ b'u la samara t'u sen na u ka mobili o b'a pousser de hali miniji t'u bolo o Musa Jawara tun ye comment s'appelle sécurité d'état ɲɛmɔgɔ de o taara ka anniversaire fêter des milliards zondenba Rasbaci tun b'o k'o de dɛmɛ a vocali bɛ yen ne y'a fɔ n ko ka jugu nkalon da mɔgɔ la n ko ala t'a fɛ ka sɔn da mɔgɔ la sɔn tɛ min ye walima ka bin mɔgɔ kan ko non ko ne n'a bɛ kɛlɛ la ka taa yebali fɔ ka taa fɔbali fɔ a conséquence a ka girin sangolo ni dugukolo ye ala yɛrɛ ko non i mana dimi cogo cogo kana fɛn fɔ mɔgɔ ma fɛn min dalu t'i bolo i mana dimi cogo cogo kana bin mɔgɔ kan fɛn min pɛrɛfu t'i bolo Rasbaci di Sakoba Jatɔ a vocali bɛ yen cɛ min b'a kɛrɛfɛ su ni tile n'o ye bu Samake a kumakan bɛ yen a vocali ko an kana dɔ fɔ Musa Jawara ma ko Musa Jawara ye olu ka mɔgɔ de depuis quand Thomas Sankara bɛ taa zonw ka côté la depuis quand Thomas Sankara k'a dɔn ko nin de an ka sɔrɔsiw se saya ma nin de ye sous-facturation kɛ nin de ye faso nafolo buruja ko Thomas Sankara ka tila ka tugu o tigilamɔgɔ kɔ ne m'a ye fɔlɔ dɛ mais Rasbaci di Sakoba Jatɔ a sɔnna ko bɛɛ ma Mali kɔnɔ an bɛ ka bɔ k'o de fɔ maliyɛnw ye kunun a tun bɛ cogo min na bi a tɛ ten a yɛlɛmana ka da kun jumɛn kan a kɛra a ba sinamuso sago ye cela veut dire que ala banna la quoi fɔlɔ la misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ mɔgɔ minnu ka wari man ka dun mɔgɔ man ka tugu mɔgɔ minnu kɔ mɔgɔ minnu dɛmɛ cogo t'u la parce que hɔrɔnkolon don hɔrɔnkolon tɛ se ka dɛmɛ o Rasbaci b'olu de ka côté la n'a ka mɔgɔw ko tin cogi a vocali n b'a ɲini ka na bu Samake da a bɛ k'a fɔ Dani de Paris ma ko a ye Musa Jawara to yen anw ka mɔgɔ don ayiwa ko Mali et puis fo bu Samake b'a fɔ a ka kuma la ko Mali ko in ko dangadenya tɛ dɛ ko bɛɛ k'i ta minɛ walahi bilahi bu Samake da ko Dani fa b'a fɔ ko dangadenya tɛ a ye Musa Jawara to yen wari bɛ sɔrɔ a ka côté la dangadenya tɛ Mali ko in ye a ko ninnu ala n ko ni ne ye mɔgɔ ye ko bɛ Arasa dɛmɛ ni ne ye mɔgɔ ye ko Arasa bɛ tiɲɛ de fɔ walahi ne bɛ yɛlɛ u la de quoi mais avec le temps tiɲɛ bɛ na anw ka nin kɛlɛ in kɔfɛ au bout de ces combats là il y a des bonheurs il y a des l'honneur il y a des hɛrɛmugu caman parce que i bɛ kɛlɛ min na n'a tori i ta la i bɛ kɛlɛ min na n'i ye ça veut dire que n'ala ye tiɲɛ d'i ma o t'i lafiyalen ye wa
o ti lafiyalen yan anw bɛ sira min kan dɛ anw tɛ sɛgɛn kelen an tɛ ɲina kelen faso den jugu an t'u to yen fo ka dugukolo meleke an b'u buruja su ni tile e min m'a faamuya bi sini i b'a faamuya e min ma sɔn sini i bɛ sɔn ne ye bagunu ka den halala bagunu ka den halala ça veut dire que n fa ka dugu bagunu ka den halala kɔngɔ t'an na minɔgɔ t'an na depuis ala k'an da anw ye sɛbɛkɛla de anw tɛ tugu mɔgɔ lankolon ko dɛ ko bala yira ko ba ci fo saya ngo ne m'a fɔ aw ye facebook in sanfɛ yan ko ça veut dire que ne y'a fɔ don min na n tun dalen b'a la mais n nana sɔrɔ maamugu talen don ka bila maafɔko kɔnɔ n y'a bila pewu o kuma fɔli o bɛ mun kɛ ne la i ye kafiri bila ka zon bila ka jugu sago bila ka fana bila ka ala ta o tɛ hɛrɛ ye ka jugu sago bila ka lagalagatɔ bila ka faden sago bila ka ça veut dire que ka fɛnna bɔnɔ k'o bila ka ala ta o ye hɛrɛ ye dɛ hali ni mɔgɔw m'a faamuya bi bilayi sinon o b'a faamuya race bala ira de l'homme tranquille depuis Paris ala ta ça veut dire que anw bɛ tiɲɛ lafasa fan joli la ban i ka wari a kunu i kunsigi ka kɛ komi kɔɔri mugu an mago t'i la an mago bɛ danbe ni kɛwale ni maaya de la le reste on s'en fout cela veut dire que ne bɛ baara saba de la faransi yan alihamudulila n balo cogo ka ɲi e ɲɛ bɛ n na n falen don don min na n tun bɛ rasa kɔni ne yɛrɛ a video ye sisan cdr mɔgɔw bɛ ka segin n'a video ye o waati tellement que an tun bɛ rasa ko tɔ tɛ an na an lafiyalen tɛ taa cotisation minɛ wari bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di nin den lankolon in ma hali a bɛ bo kɛ ɲɛgɛn min kɔnɔ anw de tun b'a sara a bɛ t'i jɔ yɔrɔ min na ka sugunɛ kɛ anw de tun bɛ nin bɛɛ sara a bɛ boli mobili min kɔnɔ anw de tun b'a essence sara a bɛ kuma radio so min na anw de tun b'a sara garde corps minnu b'a kɔ anw de tun b'a sara association jɛkulu kunturu ka wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di mɔgɔ kelen ma o tigi ka kɛ anw ma jugu ye e bɛ presse ka taa min a to yen a ka boli a bɛ jɔ a to yen a ka boli taacogo t'a la race basi di sakɔba a bɛ cogo di wa tiɲɛ ye a bɛ to anw ta la walahi bilahi an bɛ sira min kan a ka ɲi a bɛ to anw ta la a ko musa jawara minɛna race ture y'a minɛ ka taa bila kasobonba la kun jumɛn ka barama ture ka fagali ko a nɔ b'o la barama ture ka fagali ko musa jawara race baci fa race baci kɔrɔkɛ ko an bɛ don min na ne ko bi ko a bɛ kasobonba la musa jawara hadamadenw de bɛ kɔrɔtɔ ala tɛ kɔrɔtɔ de hadamadenw de pereselen don wala ala tɛ perese mais ala tɛ ji to nɔnɔ la ala tɛ maa si ka ɲuman tiɲɛ aw kana perese tiɲɛ lafasali tiɲɛ dɛmɛni a bɛ tan ta o de la ni ne mɔgɔw ye aw kana perese musa jawara tun bɛ fanga la a ka fanga wolola mun na tɔɲɔ o kɛra an bɛɛ ɲɛna dɛ maliyɛnden si m'a fɔ ko alihamudulilayi IBK ka fanga maliden si m'a fɔ ko alihamudulilayi o kɛra an bɛɛ ɲɛna Karim Keta ka fanga maliden si m'a fɔ ko alihamudulilayi Bubu Sise Kaya Magan Sise fuladenw bɛɛ lajɛlen ka jaka n'i y'o ye bi k'o bɛna anw mara k'ale bɛ fanga ɲini mɛ jigilatigɛ don zon ka kɛ ni Bubu Sise kɛra Mali masakɛ o kɔrɔ ko Mali kɛra zonbugu ye quoi cela veut dire que mɔgɔ yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ tuguni quoi aw ko hakɛ to de kuma na fɔ cogo Rasbachi b'olu de ka côté la i kɔrɔkɛ ani ka générali Rasbachi ninnu bɛɛ bɛ minɛ sa walahi bilahi Rasbachi ninnu bɛɛ bɛ Rasbachi bɛ segin ka taa kaso la Musa Jawara taalen filɛ wari suɲɛna a kɛlen m'a dun dɛ Musa Jawara bɛ kaso bonba la bi Barama Ture fagali mɔgɔ minnu tun bɛ ka Karim Keta dɛmɛ k'a sutura ka ko in kɛ nkalon ye aw bɛɛ bɛ malo sini mɔgɔ n'i ye mɔgɔ faga ne yɛrɛ ma deli k'a ye fɔlɔ ko mɔgɔ de filɛ nin k'u ye mɔgɔ faga k'i sutura la quoi hali n'a kɛra san 100 a lebu bɛ bange wa tiɲɛ bɛ dɔn mɔgɔ o mɔgɔ n bɛ segin a kan n'i ye hadamaden de nin bɔ ça veut dire que i kelen n'a kelen k'a faga ka taa su don walahi hali n'a kɛra san 100 a bɛ dɔn ko e de y'a faga ayi mɔgɔninfin ɲama a tɛ bila ka sini kɔnɔ kɔ général Musa Jawara a ko Ras Touré k'u y'a wele depuis kunu k'a ɲininka vraiment parce que ale de tun ye sécurité d'état ye ko Ras Touré y'a wele k'a ɲininka u sigara a la u y'a bila ka taa kaso bonba la bi a bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ komi tout le monde et puis o kana ninnu bila kaso bonba la ka miɲɛ dɛ ne y'a fɔ Ras Touré ya
ani Mamadou Kasonke n bɛ tila k'ale wele ka solution ɲɛnama d'a ma u kana ninnu bila kaso la ka min ye dɛ Musa Jawara i bɛ taa bila foro de kɔnɔ a bɛ sɛnɛ kɛ f'a bɛ bo fara bilahi mɔgɔ fagala i bɛ hinɛ a la ka taa min wa fo ka taa se u sa don ma k'u bila foro de kɔnɔ juru sira bɛ kɛ juru b'u sen na u sen fila bɛ juru b'u la komi buwa foronto ka fatɔ bɛ cogo min na komi buwa foronto ka fatɔ bɛ cogo min na ka juru don u sen na bilahi o bɛ tile sɛnɛ la ɲɔ fɛn fɛn mana sɔrɔ malo fɛn fɛn mana sɔrɔ a bɛ na di fantanw ma i sabililahi ala kama n'o kɛra jamana bɛ jɔ jamana tɛ basigi nkalon kan a bɛ basigi tiɲɛ de kan aw bɛɛ bonya b'a la cela veut dire que Jason Dani de Paris Jɛnɛ Sogodogo Matu Jawara Nasira Sakɔ comment ça s'appelle Tata Soumare Tante Zanette Kone Asumaw Bagayɔgɔ Fatou Zara aw fɛn fɛn bɛ hakilina kelen na maa si kana pɛrɛtɛ an bɛ tiɲɛ kan an bɛɛ ma bɔ yan ka Musa Jawara kɛlɛ an y'o sira bila an m'a bila dɛ an ye Bubu kɛlɛ an y'o sira bila an m'a bila dɛ an ye IBK kɛlɛ an y'o sira bila an m'a bila dɛ an ye Karim Keyita kɛlɛ an m'o sira bila an ma wa n'i ye maliden fanba bɛɛ ɲininka bi a bɛɛ ka laɲini ye de Bubu ka taa kaso la Karim Keyita ka taa kaso la IBK ka taa kaso la ça veut dire que hali k'a fɔ ko n bɛ taa procureur fɛ k'u minɛ ka t'u juger déjà yɛrɛ ninnu ka jugement yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn u ma sira dilan wari tɛ kɛsi kɔnɔ denmisɛnninw ma kalan wari tɛ kɛsi kɔnɔ foyi ma ɲɛnabɔ mais an ka nafolo taara e bɛ taa o bɛ wele fanga i bɛ taa ninnu minɛ dɔrɔn ka t'u bila dogodogonin na banna ka ninnu minɛ dɔrɔn ka t'u bila dogodogonin kɔnɔ banna Gawusu Kumare n ka foli b'i ye Gawusu Kumare k'i fo k'i waleɲuman dɔn Arasibati kelen min ko k'an ka Musa Jawara dɛmɛ k'ale ka mɔgɔ don tiɲɛ bɛ na dɛ walahi bilahi ala bɛ tiɲɛ bange don dɔ la ni nkalon ye san 100 kɛ boli la don kelen tiɲɛ b'a la jɔ Arasibati ka mɔgɔ de Musa Jawara dɛ ne de y'a f'u ye a vocali bɛ n b'a ɲini ka na ka jouer n'i ye min mɛn balanden da a bɔra balanba de da kɔnɔ Bou Samake Arasibati ka garde corps ni ça veut dire que hari Arasibati ka muso ko alimami ka muso ko a tun bɛ Bou de ci muso in ma Bou ni muso in tun bɛ kuma Rasa minɛna jatoya la muso min na ça veut dire que a ka fɛn bɛɛ de Bou ye Bou Samake tɔgɔ ye Rasa ka fɛn bɛɛ de Bou ye ni Bou ye min fɔ cela veut dire que a validé ka taa quoi a validé ka taa a Musa Jawara bɛ kaso la bi k'a da kun jumɛn ka Barama Ture n'o tun ye journaliste ye u ka fagali ko a ko Musa Jawara k'a nɔ b'a la a bɛ kaso bonba la an bɛ dugawu de kɛ ala kana bɔ kaso bonba la an bɛ dugawu de kɛ ala ka kaso bonba ala ka jigin a kan ye an bɛ dugawu de kɛ ala kana ninnu ɲɛsuma ala kana u kɔsuma u ye anw kɛ fantanw ye k'anw ka nafolo suɲa k'u denw bila ka taa kalan na k'u musow bila ka taa hiji cela veut dire que ka bɛnja sugu bɛɛ kɛ ni bɛjɛ nafolo ye ala kan'u kɔsuma ala kan'u ɲɛsuma ala kana hɛrɛ k'u ye u satɔla cela veut dire i b'a dɔn ni n'ala ka jɔ ɲɛnama bɛ sa i b'a ye dɔrɔn ko karisa tun bɛ video la sisan an bɛ bɔ min kalama k'a bɔra ka bin o y'a tagalen ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sa o sa cogo la o ye ala ka jɔ ɲuman ye dɛ o ye ala ka jɔ ɲuman ye mais mɔgɔ min bɛ kalo kelen kɛ nin bɔ bana la i nin bɔtɔ la o bana kalo 2 kalo 3 kafiri don an bɛ dugawu de kɛ Musa Jawara Bubu Sise Kaya Magan Sise fuladenw bɛɛ lajɛlen ka jaga Ibrahim Boubacar Keita déjà machine de b'o kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita degun b'o kan depuis sisan o ye jahanama sira ye depuis a ma sa machine de b'ale kɛrɛ kɔnɔ n'an bɛ k'a pousser a tagamatɔ a bɛ komi motɛri tɛ mobili filɛ nin ye sisan n'i ye motɛri bɔ a la n'i ma pousser a bɛ taa a tɛ taa i bɛ ka motɛri de b'ale la n'i ye télécommande digi a bɛ taa motɛri o y'ale opérer motɛri de b'ale kɔnɔ ninnu fɛn fɛn filɛ nin n'u ye anw danbe bɔ an na ka na an ka wari kɛ ma famille d'abord ye n'u bɛ sa ni bɔ dilan kan ala kana to ka sa ɛri kelen ala kana to ka sa tile kelen ala kana to ka sa tile fila ala kana to ka sa kalo kelen ala kana to ka sa kalo fila ala kana to cela veut dire que u ka sa kalo 4 ala kana to ka sa san kelen ala kana to ka sa san fila u ka san 3 kɛ ni bɔ bana la u satɔla u b'u ɲɛda wagasi u satɔla u bɛ kogo wagasi ka kogo min filɛ kɔfɛ k'a wagasi u satɔla hali u dalen bɛ matila min kan k'a bɛɛ ɲimini k'a kɛ i n'a fɔ wulu fatɔ
malien den fɛn fɛn bɛ tunga la taga la ni ninnu tun ye emploi créer Mali kɔnɔ an tun tɛ se tunga la an ka wari min bɛ ninnu bolo n'u tun y'a kɛ a kɛcogo la an denw tun bɛ kalan sɔrɔ an ka wari min bɛ ninnu bolo n'u y'a suɲa tafa ma dɔn foyi ma dɔn an tun bɛ sira sɔrɔ ninnu y'an ka wari min suɲa n'u tun y'a kɛ a kɛcogo la bilahi Mali caman tun bɛ bɔ a tɔɲɔ la ne bɛ hinɛ o la ka taa san joli bɛ kule la Facebook sanfɛ ko zon ka minɛ san joli bɛ kule la Facebook sanfɛ ko zon ka taa kaso la o minɛ ne bɛ hinɛ o la ka taa ne b'a danga de ala ka to kaso bɔnba ju ka sɔgɔ n'u ye o bɛ so min kɔnɔ kaso bɔnba ka pɛrɛn u ka jigin ka taa fo sursɔrɔ la fo dugukolo duguma mɔgɔ si kan'u yɛrɛ dɔn ni dugukolo pɛrɛnna ni jiginna jɔn bɛ se k'i labɔ foyi t'i labɔ o y'i tagalen jahanama kɔnɔ direct ala kanu kosuma ala kanu ɲasuma Musa Jawara a bɛ kaso bɔnba la an bɛ don min na komi bi voilà maintenant Ras Bathie ye émission de kɛ sɔrɔ Ras Bathie ye émission de kɛ sɔrɔ ne y'a fɔ yan de wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ ne y'a fɔ Ras Bathie yan n ko bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fu san 7 depuis jama b'i kɔ i ma se k'a ko dilan jama bɔli kɔ i tɛ se ka foyi dilan tuguni Ras Bathie bɛ komi den tiɲɛnen den min n'a tiɲɛnen don a ye o ye kabila kɔnɔ a bɛ kasa a yɛrɛ ma n'i ye bɔnbɔ d'a ma a b'a makun n'i ye warimisɛnnin d'a ma a b'a makun ni warimisɛnnin banna a bɛ t'i sigi a bɛ kule a bɛ bo fara kun t'a la ju t'a la foyi t'a la o de ye Ras Bathie ta ye a bɛ taa si kule la radio so la i tɛ kuma nafama foyi sɔrɔ kuma ninnu kɔnɔ min bɛ faso jɔ ne yɛrɛ i b'a dɔn ne b'a ka video min lamɛn o bɛ yɔrɔnin dɔ de tigɛ ne b'o de lamɛn ɲɛ b'a la cela veut dire que ko M5 ka M5 kɛlɛ o fana de hakilina b'a la M5 ka M5 kɛlɛ ko min ye muru turu Asimi Goyita la a ko Sogɛl de y'o communiqué kalan wa a ma ɲa dɛ a donna ta bɔra tan dɛ wa mɔgɔw ka hakɛ minɛn'u la dɛ a bɛ komi ale taara kaso la cogo min na homme tɛ ko Usumani Tarawele homme tɛ k'o bɔra k'ale lafasa ale taara kaso la waati min na n'o ye Sarafa walima Sarafi je sais pas Baribi la le gros Baribi la a ko fana bɔra ko ka kɛlɛ kɛ ale ka kaso la taga la a ko bi a ko min tun bɛna muru to Asimi na ko ma kɛ a kɛcogo la o ma fɔ a fɔcogo la a donna ta bɔra ta ko homme tɛ bɛ min ko pourquoi o tɛ bɔ ka Sogɛl kɛlɛ i ye nkalon da Sogɛl la yan k'a tun bɛ nin fa faga o laban taara kɛ mun ye ne y'a fɔ yan ko nin cɛ anw ne ka bɔ mɔgɔ kɔ ni ne ye mɔgɔ ça veut dire que Sederi sagajigiba ça veut dire que Sederi faliba ne ye Ras Bathie bila yɔrɔ min na depuis ne bɔra Rasa kɔ n y'a video k'a bɛ dɛ n ko walahi n ko ne ye Rasa bila yɔrɔ min na n ko bɛɛ b'a bila ne y'a video k'a bɛ dɛ ne ye Rasa bila yɔrɔ min na n ko bilahi bɛɛ b'a bila ne ye Rasa bila yɔrɔ min na bɛɛ b'a bila a teri sigi surɔ a ka petit dossier a ka wulu dossier ko homme tɛ ka bɔ a ka Sogɛl kɛlɛ ko le Baribi la Sarafa k'o ka bɔ k'o ka Sogɛl kɛlɛ Sogɛl tɛ se a donna ta bɔra ta i bɛ Sogɛl tɔgɔ b'a da kɔnɔ mun na n bɛna f'u ye Sogɛl kɛlɛkun ye mun ye Bubu bɛ fɛ élection ka kɛ Soumaïl Boubé Maïga o bɛ fɛ élection ka kɛ Musa Mara bɛ fɛ élection ka kɛ faso den jugu minnu ni Mali taara ka d'u ma ni tɔɲɔ ta ma foyi sɔrɔ olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi ko fo que élection ka kɛ ni Mali yɛrɛ tɛ ninnu yɛrɛ da man ka don Mali ko la ninnu bɛɛ kan ka taa kaso de Rasa bɛ olu de ka baara la Sogɛl kɛlɛkun nin don élection ka kɛ Sogɛl kɛlɛkun faut que CEDEAO ye élection fɔ k'a ka kɛ waati min na dɛ nin dɔrɔn de Rasa ka kɛlɛ faut que nin de ka kɛ ni nin ma kɛ bisan bɛ Bubu bolo dogodogonin na a bɛ k'a ko kalaya Ras Bathie di Sakoba Jatɔ non fɔlɔ mɔgɔ de tun bɛ t'u kungo fɔ ale ye bilahi fɔlɔ i tun bɛ fantanw cɛkɔrɔba denmisɛnninw i y'a faamuya b'a la Kize la cɛkɔrɔba ka so Papa Darame ka so cɛkɔrɔba denmisɛnnin i tun b'o bɛɛ ye Papa Darame ka so o bɛ ka t'u kungo fɔ Rasa bi Rasa de bɛ ka boli ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ka taa kungo f'u ye o ye n kunsigi tigɛ n minɛna nkalon kan o ye n don kaso la nkalon kan se tɛ n ye o binna n kan ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ Ras Bathie di Sakoba Jatɔ ne y'a fɔ yan ne sigilen hôtel la Saint-Denis
ne sigila ne rasbati sigile sendeni don min na n bɛ wari d'a ma n'a tun ma sɔn ka wari minɛ baraji ɲɛna bilahi n bɛ wari bɔ n kun an taara rasa ta aéroport la ka taa rasa ta aéroport la ka na n'a ye a teri ko k'i jɛ n ye kafe d'a ma baraji sigilen bɛ Sadio Kata baraji sigilen bɛ ne sigilen bɛ ala ne bɛna n bolo don n kun ko n bɛ cela veut dire que ni dunan nana anw fɛ anw marakaw ni dunan nana i bɛ métro sɔngɔ d'a ma walima i bɛ ji sɔngɔ d'a ma ne ye n bolo don n kun ani Sadio Kata baraji wulitɔ kɛra kelen ye ne bolo ni wari tora rasa bɛ ka Sadio Kata baraji lajɛ a kana kɔfilɛ n'a y'a kɔfilɛ ale tɛ wari minɛ Sadio Kata sera sali kɔnɔ waati min na a ye 20 euros minɛ ne la o don ne sigara dɛ walahi bila fɛn bɛɛ ni n ka kaburu cɛ o don ne sigara quoi n ko nin tɛ maa ɲɛnama ye i y'a faamuya b'a la wari misɛnnin o ditɔli ma i bɛ siran k'a minɛ mun na i bɛ siran k'a minɛ mun na mais o don ne miiri janyana quoi o don de n y'a fɔ a ye ko i tun man ka tugu politicien kɔ i tun man ka taa fara mɔgɔ si kan i tun kan ka to i ka société civile ya de la ni mɔgɔ min y'a kɛ ka ɲa salamu ni mɔgɔ min m'a kɛ ka ɲa salamu e kɔni dan ye dɔrɔn ka gosili kɛ ka taa a ko ne ma ko ça marche a tɛ tɛmɛ o kan dɛ ça marche ale bolo peut-être ni teri sigi a kɛrɛfɛ i bɛ ka retirer ale bolo a kɔni ka kuma a tɛ kuma caya ten quoi bon tuma dɔw yɛrɛ la ni cabi quoi n'a y'a ka dɔrɔgu ta a bɛ blabla a bɛ kumaw caya tuma dɔ la a bɛ panpan mais depuis Ivan bɔra n'a ka vocal ye ça veut dire que a bɛ siran mɔgɔw ɲɛ dɔɔni quoi o rasbati kelen comment ça s'appelle Ousmane Traoré OMT ne terikɛ su tun tɛ ne ni Ousmane Traoré fara tile tun t'an fara a ye rasbati dɛmɛli daminɛ don min na k'a bɛ di ko Buruja o don de ne y'a bila Ousmane Traoré ne tun b'a invité an ka la vérité kɛnɛ kɔnɔ mais Ousmane Traoré kelen ani ne ni ɲɔgɔn cɛ privé la a ko Balayira a ko walahi bilahi kuma fɛn fɛn bɛ k'a fɔ Diko ma ko a bɛɛ nkalon walahi bilahi Ousmane Traoré di OMT a da ani ne yɛrɛ da ni n y'a da la sini lahara jɔn don ka bɔ a la a ko Balayira a ko fɛn fɛn bɛ k'a fɔ cɛkɔrɔba in ma ko a bɛɛ nkalon OMT tun b'o fɔ don min na a tun bɛ tiɲɛ kan mais ni ala banna mɔgɔ la a b'i bila kɛbalikɛ la a ko Balayira a ko Kawujin bɛ ka kuma a ko bilahi ko cɛkɔrɔba tɛ k'a bila la a ko Kawujin bɛ fɛn fɛn na a taara M5 mɔgɔw gɛn Kawujin bɛ kuma fɛn fɛn na a ko depuis OMT de y'a fɔ n ye dɛ ko depuis Kawujin ni Kilima minɛna ko o y'u bila de k'u ka fɛn ci M5 ci k'u sanna de k'u bila u ka M5 u k'a bombarder ale de y'a fɔ ne ye mais ne ka o Ousmane Traoré kelen ye k'ale bɛ taa Arasa dɛmɛ fo a bɛ t'i sigi n t'a dɔn Kasum ka plateau la Arasa ye min fɔ tiɲɛ don Arasa ko tan tiɲɛ don o don ne ko n ko hɔrɔnya banna ne y'a déposé o ni bi cɛ téléphone t'an ni ɲɔgɔn cɛ foyi foyi a taara Arasa min dɛmɛ o Arasa de filɛ ko sur a b'i sigi ko OMT bɛ min hɔrɔnya bɛ min a b'i sigi ko sirafu minnu ça fait quoi mɔgɔ minnu den langolo minnu taara ko Arasa donna kaso la k'olu bɛ Arasa dɛmɛ ko a ma minɛ tiɲɛ kan ko a ka bila bi a bɛ ka a laban bɛ grand dossier sigi aw bɛɛ kan yan k'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ maa tɛ Ousmane Traoré tɔgɔ dɔn f'a fɔ ko omi wo a tɔgɔ yɛrɛ omi ça veut dire que ka futu gɛli la quoi a bɛ ka futasi k'o la quoi ne y'a fɔ Ousmane Traoré n ko dɛmɛ cogo tɛ Arasa la n y'a wele dɛ n ko ça veut dire que danbetigi o de kan ka dɛmɛ hɔrɔnden o de kan ka dɛmɛ n y'a fɔ a ye téléphone na n ko i taara sira min kan ko sira jugu don i taara sira min kan ko sira ɲuman tɛ dɛ a bɛ cogo di cɛ ni ne ye mɔgɔw ye non a bɛ n dabaliya ban quoi on dirait que o ma éduqué so kɔnɔ de on dirait que o kunkolo ma dafa de wa walima fɛn min b'o la ne ma se k'a dɔn quoi mɔgɔ min tɛ se ka dɛmɛ a tɛ tiɲɛ kan hɔrɔn tɛ o minɛna ka don kaso la mɔgɔ min sanpɛrɛn kan ka jigin a kan kaso kɔnɔ sanpɛrɛn kan ka jigin a ka kaso kɔnɔ Ousmane Traoré u ka bɔnbɔnsitigiba in olu bɛɛ bɔra Amara Bacili ninnu Seku Tunkara ninnu i ɲɛ bɔ a den sugu ne m'a fɔ ko ne tɛ kɛ ninnu fɛ i ɲɛ b'a den sugu ninnu a bɛɛ de kɛlɛ o tɛ maloya o tɛ miiri kunu o ye kɛlɛ min kɛ o tɛ miiri ça veut dire que jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye min ye o tɛ miiri o la quoi Arasa donnen kaso la Ousmane Traoré OMT
le Barbie là, Segu Tunkara, il y a famille le Bebora Bofra là. Or que mon min kanga shike kasola. A te changer, a ta jogo bla, a te fale, e wa nyatagata kono, a te maloya horonte, dambe ta la mabo dambe du kono. Ko lubeta o de deme. Ousmane Traoré, sura yutari toro made. Ne ya fo yanki kana tuwa ko horonte. Ne ya fo e yanko deme chogota la Ousmane Traoré. Aye dou ke ninga sa kasola. Abe chogodi. Ah, ko sarafa munu tun bɛ kɛlɛ la ale nɔfɛ ko ale minɛna galon kan a ko cɛ min tun bɛna Asimi faga ko communiqué ma kɛ ka ɲa tu as vu ko a taara manamana ti ne tɛ cɛ in lamɛn quoi je n'écoute même pas a bɛ ka Ousmane Traoré ta tɔgɔ ma yɔrɔ min na n tun ye vocal in bila ka na yan mais a ma se quoi a dɔ de bɛ yan u ka janto wala a bɛ k'olu ta o tɔgɔ ma pata pata kan fɔ la manamana kan fɔ la i jɔ n b'a lajɛ ni n sera ka vocal k'a la. Sɔsɔ a Choguel nalen a ɲinana constitution kɔ. A ɲinana traité bɛɛ kɔ a ko non ko l'AEC ko ça passe hein. Choguel mois de janvier c'est une violation. Choguel maintenant est très silencieux. Ah Makenzi diɲɛ ka bon dɛ hadamaden tɛ kuma f'i da Manon ko ten mɔgɔ baya tɛ si ye mɔgɔ baya tɛ sijɛ ye mɔgɔ baya tɛ jɔyɔrɔ ye mɔgɔ min b'a fɔ tɛnɛn tu ka fɔ tarata ca a tɔgɔ ye. Non ala non ne nin ma drogue ta quoi ala ne nin kumakan k'a la kunun n bɛ tila k'a k'a la vidéo laban a filɛ ka min fɔ Choguel ma a yɛrɛ jogo don a yɛrɛ sɔn don ale de b'a fɔ tu kunu k'a fɔ ca bi o y'a yɛrɛ sɔn ye ne 120 de b'a da kɔnɔ e ye nkalon da Choguel la k'a tun bɛ n'i fa faga o enquête taara min hɔrɔnya kɛnɛ ka danbe kɛnɛ kan mɔgɔ faga nkalon k'o da mɔgɔ la ko Choguel tun bɛ e wolofa faga o enquête taara min bi bubu mago bɛ fanga la Mali la a faut que dɔ ka fɔ Choguel ma Choguel k'i jɔ diyagoya k'a fɔ élection tɛ bɔ a dɔgɔ kɔrɔ Choguel kɛlɛkun bɛɛ filɛ a tɛ ka Choguel kɛlɛ dɔwɛrɛ la dɛ ni Choguel y'a fɔ bi ko ni élection tɛ kɛ ça veut dire que CEDEAO ye mandat min di Asimi ma ni Choguel y'i jɔ bi ko ni élection tɛ ko o la ko ale bɛ démissionner i b'a ye bi a bɛ bɔ a b'a fɔ ko Aras Choguel a bɛ bɔ bi a bɛ Choguel tanu Choguel kɛlɛkun bɛɛ filɛ ne ko Aras ba ci di Sakoba maliyɛnden fanbaw ka laɲini ye mun de la question est là jamana ma sigi sen kan jamana ma sigi araye kan an ka perese tuguni ka taa élection kɛ o laban ye mun de ye coup d'état wɛrɛ maa si tɛ se ka taa campagne kɛ Farabugu maa si tɛ se ka taa campagne kɛ Moti maa si tɛ se ka taa campagne kɛ Kidali maa si tɛ se ka taa campagne kɛ Segu Mali dan ye Bamakɔ de e perese ku n ko jamana kɔnɔdenw de bɛ voter mais basigi tɛ yen jamana ma sigi sen kan foyi ko fo k'an ka élection kɛ non Mali de ka di dɛ sinon nin place ye kaso de ye sa ni nin bɛ kuma ça veut dire kuma lankolon mana kan kule fu kuma minnu nafa yɛrɛ t'o la bon Choguel tɔgɔ b'a da kɔnɔ nin tile fila na nin dɔrɔn don ko Choguel ye ko de langue ko kuma ko ça veut dire que ko hɔrɔn tɛ quoi ala non mais ko ne bɛ sa de nin de ko k'an ka Musa Jawara dɛmɛ Musa Jawara bɛ min bi kaso bonba hɔrɔn kolon an ka lamɛn a tɔgɔ ye di a tɔgɔ ye kuran ye de fɔ Umaru ye Choguel ko Mali constitution ye de fɔ ko ni Choguel nana k'a bɛ yɛlɛma M5 b'i ka gɛn mun ko de la M5 ye communiqué kɛ nin anw minɛli la an b'u fɔ u ma a fɔ o don ko anw ka d'u ye u y'a fɔ parce que n'a bɛ nkalon kan ça veut dire k'a bɛ sigi kuma la n'a bɛ nkalon kan a t'a dɔn a bɛ min fɔ n'a bɛ nkalon kan i b'a ye a visage kan a ɲa ni n'a bɛna kuma fɔ ni nkalon don i b'a lajɛ a b'a kɛrɛda lajɛ a bɛ yan lajɛ ça veut dire que olu yɛrɛ n'a y'o lasi ninnu lajɛ minnu bɛ k'a filmer n'a bɛna nkalon tigɛ a b'olu de lajɛ fɔlɔ ɲakisɛ in bɛ kɛ tan ne ye olu lajɛ sa olu yɛrɛ bɛ yɛlɛ quoi non ko cɛ n bɛ nin dɔn sa n'a bɛna kuma fɔ kuma min ni tiɲɛ t'a la i b'a ye ɲakisɛ in bɛ kɛ tan de yan ɲafara in bɛ kɛ tan de ɲafara in bɛ dɔn kɛ tan de n'a bɛna nkalon tigɛ a bɛ lasi lajɛ a bɛ dɔn in lajɛ olu tɛ se k'a sɔsɔ non mais ko Aras ba di Sakoba Ala ka hinɛ e la k'i da yɔrɔ sumaya i y'an ko k'i tun bɛ Ala ka nɔgɔya
an ka lamɛn dɛ a nkalon tigɛtɔla i b'a dɔn de pa kuma cogo do u ɲɛ tun bɛ tiɲɛ la tiɲɛ fasali u y'o de fɔ o don nka ne ma madame si ka communiqué fɔlɔ mun bɛ Sogɛl place la mun taga bɛ min Konima bɛ min M5 tɔ bɛ min je vais bien les voir même mon jeune frère n ye dɔ ka fɛn na ja o y'a tɔgɔ ye fɔ n ye mun taara Thierno Bara a tɔgɔ OT ou bien OP ou bien OO mɔgɔ min y'a yɛrɛ faga e ye k'i ka bɔ kaso la tellement que fisirin wale don denbe kɛrɛtɛ ko ɲuman dɔn bali kafiri ala jugu sɔsɔ dɛrɛ a bɛ n'i sigi bi k'a kɛ komi a t'o dɔn non nin cɛ ni ye hɔrɔnkolon den ye dɛ Ousmane Traoré ye kɛlɛ sugu bɛɛ kɛ ka bofara sugu bɛɛ kɛ pour que e ka bɔ kaso la et puis i yɛrɛ ni mɔgɔ min bɛ sigi ka kuma i ni mɔgɔ min bɛ baro kɛ bi tellement que o bɛ ça veut dire que Ousmane Traoré bɛ M5 kɔnɔ le Barbie la olu bɛ M5 kɔnɔ Sogɛl mandat ye bi a bɛ fɛ k'olu su k'u bila Sogɛl la non mais arasa wallahi arasa ŋaniya finnen don ko saribɔn bilahi arasa ye maliko bila mɛnna a mɛnna i ma ye CJ t'a bolo débat t'a bolo kuma yɛrɛ t'a da kɔnɔ quoi e ka taa ka sɔrɔ wulu dossier bɛɛ jate minɛ argument foyi t'a kɔnɔ nafa foyi t'a la ça veut dire kuma kun yɛrɛ t'a la quoi min sera Lafiyabugu a taara o de ta parce que foyi tɛ faso jɔ kuma yɛrɛ tɛ se ka bɔ a da kɔnɔ tuguni quoi ni ko i bɛ faso jɔ ko kɛ bi anw filɛ sira min kan i bɛ tɛmɛ ni o canal de ye mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ k'olu bo fasa fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka se Asimi ma yanni i ka jigin bin yɔrɔ la i talonna yɔrɔ min na i bɛ jigin o de la an b'o sira de kan mais ale tɛ se ka kuma o kan tuguni a talonna yɔrɔ min na a tɛ se ka kuma ye a binna yɔrɔ min na a bɛ ka kuma o de kan ça passe pas a tɛ don maa si kunkolo kɔnɔ a y'a lamɛn Ousmane Traoré ne y'a fɔ yan ko dɛmɛ cogo t'a la dɛ nin t'a sɔn bila a bɛ jigin a bɛ di ne terikɛ walahi n terikɛ ɲumanba n tun b'a invité n ka La Vérité kɛnɛ kɔnɔ a bɛ na an b'a ɲininka Maliko la walahi nin tun bɛ kali ne ye ko walahi ko i bɛ silamɛ min ɲini diɲɛ kɔnɔ i bɛ mɔgɔba min ɲini diɲɛ kɔnɔ i bɛ danbetigi min ɲini diɲɛ kɔnɔ ko Diko don Ousmane Traoré du OMT o de taara ye ala ka bɔ misiri kɔnɔ ka taa n t'a dɔn jahanama kɔnɔ quoi ka bɔ silamɛya hukumu kɔnɔ ka taa kafiriya sira kan Ousmane Traoré mun bɔnɛ de binna e kan a bɛ jigin a filɛ nin ye bi i bɛ ala kali k'a fɔ Ousmane Traoré min ye ɲumanya kɛra sa ye a t'a dɔn quoi a tɛ Ousmane Traoré hali Ousmane Traoré tɔgɔ fɔli e k'a lajɛ foutaise dan an ka lamɛn OMT c'est un jeune ou bien pour ka wagati ka kɛlɛ kɛ c'était pas pour Raspat mais c'était pour des principes a tɔgɔ OMT bɛ min deux fois ani mon frère là Bomosi Baye sera quoi Sarafo bɛ min Maguette Dia bɛ min ko John mun Boyer Jack Boyer bɛ min o bɛ min a bɛ déstabilisation kelen de o a bɛɛ kun tɛ président de réversible anw minɛr'o la k'anw bɛ fɛ coup d'état kɛ ni Nasiji ni Droloxy ye anw taara so la ni minɛra ko fana tun b'a fɛ ka Assimi faga a bɛɛ tɛ président ye Bandaw était président Assimi est président. Bon nin kuma i bɛ nin kuma in bɛɛ i b'i sigi i bɛ nin kuma in bɛɛ lamɛn ça veut dire que i tɛ sansi sɔrɔ kuma in na quoi i b'i sigi i bɛ nin kuma in bɛɛ jateminɛ min tun bɛna président faga a bɛ komi ale ye min kɛ o ye coup d'état de min tun bɛna nin faga ne yɛrɛ t'a dɔn nin kuma in bɛɛ fɔ kun ye mun de ye a ka laɲini yɛrɛ ye mun de ye i b'i sigi ka analyse kɛ ka dɛsɛ i tɛ cɛ in i t'a ta fan yɛrɛ i t'a faamuya quoi a ka laɲini ye mun ye a bɛ mun de nɔfɛ ça veut dire que a bɛ komi i bɛ zoro dɔn de zoro bilahi nin kɛra o de fatɔ kɛrɛfɛ bilahi nin kɛra fatɔ yɛrɛ de quoi bilahi komi nin kuma in filɛ OMT ninnu ka bɔ u ka kɛlɛ kɛ olu minɛna ko tun bɛna coup d'état kɛ nin fana minɛna ko a tun bɛna président faga mais nin ka kiiri bɛ juge bolo u bɛ ka baara kɛ o y'a fɔ bɛɛ ye e bɛ fɛ u ka mun wɛrɛ kɛ tuguni a sara a ma bɛn mɔgɔ si ma a sacogo ma bɛn mɔgɔ si ma bɛɛ kumana e bɛ fɛ Ousmane Traoré ka mun kɛ i bɛ fɛ Sarafa in ka mun kɛ mais Sogɛl bɛ fanga la bi o mandat ye parce que Sogɛl bɛ fɛ dɔ ka fara Javi quoi o ka to Sogɛl bɛ fɛ dɔ ka fara quoi comme an bɛɛ ka laɲini ye min ye dɔ ka fara ça veut dire que Sogɛl ninnu ka mandat kan u kana bila sisan
a b'a dɔn ko hakilina bɛ Sogɛl la a b'a dɔn ko hakilina bɛ Asimi na a b'a dɔn ko ka di an bɛɛ lajɛlen ye ni u kɛlɛkun bɛɛ filɛ mais komi Asimi y'a don kaso la a tɛ se k'o tɔgɔ fɔ Aras Ture o y'a don kaso la olu tɔgɔ tɛ se ka fɔ tun k'a bɛ sira i ko musobakɔrɔ i ma ye a bɛ Sogɛl de tan mais Asimi tɔgɔ tɛ fɔ n'a ye Asimi tɔgɔ fɔ a bɛ taa kaso la tuguni a bɛ mais mun ko a bɛ na kuma quoi sansi foyi t'a la a bɛ na kuma i tɛ sira i t'a fɔ ni n'a fɔ i tɛ foyi dɔn a la an ka lamɛn Usumani Tarawele e min tun bɛ non anw minɛra ko an fɛ déstabiliser nin fana minɛra k'a fɛ ka déstabilisation kɛ aw ye communiqué ko se man k'aw minɛ est-ce que nin minɛ bi aw bɛ fanga la communiqué bɛ min quoi ayi OMT mon jeune petit frère là OMT bɛ min ni communiqué ma kɛ o ye OMT nɔ ye wa ni communiqué ma kɛ o tuma OMT ka sanpɛrɛn jigi wa communiqué ma kɛ e sigilen bɛ mun de la wuli dossier la i tɛ wuli ka taa Sogɛl fɛ i ma ko ye journaliste ya comment ça s'appelle communiqué ma kɛ Sogɛl tɛ lahara a bɛ Mali de kɔnɔ i tɛ wuli ka se Sogɛl ma i bɛ se ka min k'a la i ko k'a la nka filɛ OMT ne y'a f'u ye yan tɛ n ko walayi n ko Arasibati tɛ changer OMT ne y'a f'u ye n ko Arasibati n ko a tɛ se ka dɛmɛ OMT ne y'a f'u ye n ko nin laban bɛ gɛrɛ dossier sigi aw kama yan mɔgɔ fɛn fɛn ye Arasa dɛmɛ walayi a laban bɛ tila k'i buruja mɔgɔ fɛn fɛn ɲana ma bila wa n'a ye mɔgɔ tanu a b'i buruja n'a ye mɔgɔ buruja a b'i tanu bilahi n'a y'i tanu bilahi a bɛ tila k'i buruja n'a banila a bɛ tila ka k'i fɛ bilahi n'a banila a bɛ tila ka k'i fɛ n'a sɔnni a bɛ tila ka ban i la voilà ne ani mɔgɔ si tɛ kelen Mali kɔnɔ Usumani Tarawele i bɛ n ka vidéo lajɛ ne y'a f'u ye dɛ n k'i ka to cɛkɔrɔba ka côté la i ni ne kɛlɛla o de la n t'a dɔn ne yɛrɛ terimuso dɔ taara Mali la i y'o wele restaurant na i n'o sigira ka kuma Usumani Tarawele ko vraiment ko e tun t'a fɛ ne ka nin kuma sugu ninnu f'i ma ne ko ka di e ye cela veut dire que e ye ne kanu mais tu as vu ko ne sigalen don ale la ko ale taara nin côté la ko ma bɛn ne ma ko tu as vu ko o muso k'a fɔ ne ye ko ça veut dire que voilà ni ne ka bɛn comme ça ne ko ne ni ça veut dire que Usumani Tarawele bɛ sira min kan i ni ne tɛ se ka bɛn a laban tɛ ne hadamaden de bɛ perese ala tɛ perese i taara mɔgɔ min dɛmɛ o kuma cogo filɛ e ma ta hali k'i tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ a bɛ k'a kɛ komi a t'i dɔn c'est une honte la décevant a ye to tiɲɛ kɔ ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma a ye to tiɲɛ kɔ tiɲɛ de bɛ laban a ye to tiɲɛ kɔ sarafo bɛ min a boy Jack Boyer 24 heures corona bɛ min c'est la même chose n'aw tora nin cɛkɔrɔba ko u b'a fɔ aw ye denmisɛnninw de votre avenir est défend OMT tu es jeune Jack Boyer est jeune n'aw tora nin cɛkɔrɔba ninnu ko u b'aw faga e bɛ IBK kɔ o tɛ cɛkɔrɔba ye yan e m'a fɔ k'an ka IBK dɛmɛ yan o tuma avenir tɛ e la dɛ e m'a fɔ anw ye k'an ka IBK dɛmɛ IBK tɛ cɛkɔrɔba ye mɔgɔ min ka mara e yɛrɛ de y'a fɔ anw ye k'a ma wolo hɛrɛ la e m'a fɔ k'an ka IBK dɛmɛ yan o tɛ cɛkɔrɔba ye avenir tɛ e la muso tɛ e bolo den tɛ e bolo avenir foyi tɛ e la dɛ e ma ye bi a bɛ t'i sigi ko ni OMT ninnu tora Sogɛl ninnu kɔ cela veut dire que OMT ninnu ka mɔriw ta Sogɛl kama u ka bese ta kama u ka t'u sigi arajo la komi ale fɛn dɔnbali bɛ cogo min na ka taa dɔ fɔ Sogɛl ma mais tu es malade ou quoi n ko nin ye setanɛ de kafiri a bɛ komi i b'a dɔn Arasa bɛ komi setanɛ ni sali par exemple ni sali waati sera n'i bɛ fɛ ka wuli ka sali a bɛna don i farikolo la quoi cela veut dire que ka sali k'o bɔ i dusukun na Arasa bɛ ten de a tɛ mɔgɔ ɲɛnama si ka ɲɛtaga fɛ Mali kɔnɔ bi a tɛ maa sɛbɛden si ka ɲɛtaga fɛ Mali kɔnɔ bi Arasa bɛ komi setanɛ de bilahi OMT bɛ mun kɛ Sogɛl la hali n'a bɛ ça veut dire hali ni OMT bɛ conseil di Sogɛl ma a tɛ n'i sigi arajo la k'a b'o fɔ ni Sogɛl filila OMT tɛ n'i sigi bɛda la k'a b'o fɔ o bɛ ɲɔgɔn wele téléphone na o bɛ ɲɔgɔn ka yɔrɔ dɔn wa bɛɛ bɛ kulu kelen kɔnɔ n'a bɛ fɛ bi ala non setanɛ Sogɛl ale kɔni faut que Sogɛl k'a fɔ de ko élection ka kɛ diyagoya sinon a tɛ Sogɛl to yen faut que Sogɛl k'i jɔ de ko élection n'a tɛ kɛ ale bɛ dimi i m'a ye ko Sogɛl tɛ démissionner a bɛ démissionner ka taa min Sogɛl de y'a yɛrɛ kɛ premier ministre an ko mɔgɔ de y'a kɛ ye ko Sogɛl tɛ démissionner ko Musa mɔgɔ don ala non n ko a ka kuma kun ni ju ta si la
tellement qu'à barka banen tellement qu'à ala banala kuni juta shila anga la mais sur la même génération on n'est pas comment ben fait on dans le même sogal quoi avait retraité la baraté Omarou dit gos de femme baraté vous avez une putain carrière zéro bilan zéro avenir té Zamil bitar ka wulu halo balo chogo ka ingatameka Zamil bitar ka wulu halo balo chogo ka ingatameka Zamil bitari so min fila bolo comment s'appelle sugonko autogar là n'a be fere ke ne ret me fere ke Zamil bitar terke a benge Zamil bitar benge yaya ne terke ne daga terke Zamil bitar a ba Zamil bitar ba do ke yaya o ne terke de ne tumbe barake Zamil bitar bolo ne segu quand tu segu an tumbe Zamil bitar ka kuru de kono wotro pour se mago warate do ni onde ne tun bɛ baara la Zamil Bitar bolo a n'a muso n'a denw n'o tun nana segu u bɛ n'an bɛɛ fo a mago bɛ fɛn min na an k'a kɛ an bɔ a bɛ na a bɛ kuma an fɛ a tana ye nin de a tɛ fɛ nin ka kɛ a bɛ fɛ an ka baara kɛ tan a bɛ fɛ an ka kɛ tan a n'a muso n'a denw bɛɛ bɛ na jɔ an n'u bɛ kuma Zamil Bitar kɛrɛ yen ne bɔlen segu ko ne ni yaya ye ɲɔgɔn dɔn segu de a bɛnkɛ yaya o tun bɛ segu de o yɔrɔ in dayɛlɛ a ka bâtiment belebeleba min bɛ Sogonikɔ étages, je crois que c'est 5 étages, ou 6 étages. Bâtiment belebeleba, du belebeleba. C'est ça, au Dougmala, à Mousso Beta Minan, ta Chine, Lini, Almoru, ni moto, ni fion, au lieu bébé sur Zamil Bitar Bolé. Zamil Bitar ka venir au Tlara, Hara donc à venir au Tlara. Et du coup, ça va besoin de quoi, Warimina la Kata, entreprise au créé Sénégalais. Ko kana tourner sur le ban ko. Et ma touribeka encore ni te miri de quoi billahi ni te miri non mais non abi pousse fa bi blanne na quoi akana tu sogel ko o avenir tout là akana tu Zamil Bitar ko luka ko bana u ko la petite patata e fa ma ko la tene bolibol là e fa ama ko non ne danga de tu vas avoir un contrat avec ta mis. L'homme, c'est la cohérence dans le discours, dans l'action. Où sont les militants du M5? Makenzi Oubami. Alassane Touré, Netado. Tiens, un bête maintenant, et t'es aussi, t'es passé. Billah est tellement qu'il t'a tient à quoi. M5 qui mourut, ou te bois sur le kama, ou te makanjou foyer. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mal éduqués comme toi. Ou mal là, comme il l'a mon tourna. Ou nata mabou, comme il nata kabon tourna. Et au matin zonde comme il fait le tour comme quoi le petit ko choro ba auto e ma tu choro ba kwa benya na kwa ngai beka demi sogel na kalo fla I dabo ko chugu comme subara e ma fu kwa nga choro ba mo fakala jamana chila zon e ma fu kwa ngo deme ya mena le ka intérêt ale konika na fa be soro rom na te kuma o kampada hannu olu dugu ci ko de kɛ I ma juro cira munduru cira ogosago cira a ma kuma nin se la mais I bɛ ka gɛnɛ farabugu minɛna tile kelen de wa a nana kɛ farabugu jije an bɛɛ ɲɛna ya a nana kɛ farabugu jije ye Karim Keita taara Amérique 2017 ka cigarette dɔrɔn min sunkalo la a bɔra a ye bu fara o la a ye Karim Keita ka wari minɛ 2020 encore ya walima 2021 do Karim Keita taara Espagne ka sungurubaw fara ɲɔgɔn kan ka porno tournan bɛɛ ɲɛna a da ma se ka maga o la e bɛ taa miyara sa e bɛ taa mi an bɛ tɔmɔ la pour que vidéo kana janya mɛ na voilà an ka nin lamɛn waleya jugu min tara ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛma Asimi Goita ma seliba tɛmɛnen ninnu na hali sisan ŋunuŋunukanw caman kɔni bɛ sen na ka sabu kɛ a yela k'a fɔ maa min ye nin waleya in kɔni kɛ ale kɔni fatura a fatulen kɔfɛ ɲininkali tɔ min kɔni bɛ sen na ni maa ye maa kofɔlen jumɛn ye dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ a tun bɛ kalan na kuranɛ durusi yɔrɔ dɔ la ni a bɛ fɔ o ma ko wami o de kɔnɔna la an sera wami yɛrɛ directeur ma min ni ale bɛ a ɲɛmɔgɔya la bi na yaasa ale bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye ni maa kofɔlen ale ka koɲɛw la an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ Alassane Touré n'ale yɛrɛ ye maa ye min tun y'a essayé k'an ka jamana ɲɛma yɛrɛ bɔ ne ani na selidon sɔgɔmada fɛ a ka fatuli kɔfɛ kibaruya fɔlɔw y'a yira k'a fɔ ko nin kamalennin kɔni tun y'a ka kalan kɛ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko centre wami n'ale yɛrɛ bɛ Sogonikɔ ŋunuŋunukan caman kɔfɛ centre wami yɛrɛ ɲɛmaaba ale y'a laɲini ka walawalali kɛ maaw ye a balila an yɛrɛ la kunu an y'a ye kibaruyaw réseaux sociaux sanfɛ k'a fɔ ko
a tɔgɔ ye nin ye a bɛ bɔ nin yɔrɔ in na a bɛ tan a ye kalan kɛ Wami kalanyɔrɔ la o balila anw yɛrɛ la tiɲɛ don ne ye Wami ka kalanyɔrɔ in directeur ye mais ne y'a directeur sabanan de directeur fila kɔnna ne ye ne y'a directeur daminɛ 2016 an b'o san 5 na sisan nka ne kɔni t'a dɔn bon komi ne t'a dɔn n kɛlen ka kibaruya in ye n baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen dɔw b'a la minnu depuis kalanyɔrɔ daminɛna olu bɛ yen i n'a fɔ secrétaire comptable gardien olu bɛ yen ne y'olu ɲininka aw bɛ karisa dɔn wa a tɔgɔ fɔlen k'o t'a dɔn a photo lajɛ a b'a dɔn k'an t'a dɔn bon an k'o to yen e mun ye secrétaire ye archive lajɛ registre min b'an bolo est ce que a tɛmɛna yan wa a ye registre lajɛ k'a fɔ oui donc kalannen dɔ tɛmɛna min tɔgɔ ko Alassane Touré mais a kɛra depuis ni 2007 de kɔnɔna na k'a sɔrɔ o bɛ ka année préparatoire a yɛrɛ ma spécialité foyi daminɛ kuma année préparatoire de la tile damadɔ dɔrɔn a tununa a tun bɛ na mɛ tile damadɔ a tununa bon k'a to la fo bi an t'a kibaruya kalama bon est ce que o Alassane kelen de ye ne wa o tɛ ne wa anw t'a dɔn Alassane kɔni dɔ tɛmɛna nka kɔfɛ an yɛrɛ ka kalannen dɔ y'a fɔ an ye ko oui o Alassane kelen don parce que olu n'a tun bɛ kilasi kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ mais a tununa donc o b'a yira ko c'est vrai Alassane a ma kalan k'an fɛ mais a tɛmɛna yen a ma kalan k'an fɛ a tɛmɛna yen o kɛra depuis kuma jumɛn depuis ni san 10 ni kɔ sisan donc anw n'a tɛ ɲɔgɔn kalama an t'a ka foyi dɔn o kɔni an bɛ min dɔn la o de ye nin a ma kalan anw bolo a tɛmɛna yen de. maa minnu ye nin kibaruya ninnu jɛnsɛn bɔlɔlɔ sira fɛ k'a sɔrɔ u ma fɛsɛfɛsɛli yɛrɛ kɛ walasa ka se ka tiɲɛ dɔn a dɔw la ekɔliso yɛrɛ tɔgɔ tun bɛ se ka tiɲɛ ni sababuya la. denmisɛnnin dɔ de bɛ yen o de ye publication dɔ kɛ ka bɔ k'ale n'a ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ et puis ɲɔgɔn depuis première fo sixième kɔfɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Wami na hakili cɛ y'a sɔrɔ sababu Wami na ale ye o kuma in fɔ mais o tigi yɛrɛ an n'a kumana a ye. n ɲa bɛ dɔ la yan ko Diallo ninnu bɛ Arasa de kɛrɛfɛ Diallo je le connais avant anti-bloqué komi i tɛ nɛnini kɛ a ko je suis malade Diallo Amadou ne y'a fɔ ko ne tɛ saga jaabi a bɛ k'a sɛbɛn ko je suis malade bon ninnu filɛ Arasa kɛrɛfɛ olu b'u ka 200 dɔrɔn de sɔrɔ u ka jouer sɔngɔ olu b'u ka jouer sɔngɔ dɔrɔn de sɔrɔ Arasa kɛrɛfɛ Mali jɔra a ma jɔ parce que olu tɛ baara la olu k'u ka jouer sɔngɔ sɔrɔ Arasa kɛrɛfɛ a bɛ yan ko Diallo je le connais ça fait longtemps mais n t'i bloqué foyi voilà n t'i bloqué foyi mais ala ta o bɛ fɔ yan maa si mi wele yan voilà ninnu tun ye comment ça s'appelle cɛ min ye Asimi faga dɔ bɔra ka vocal kuntan dɔ kɛ ne ye video kɛ kunun n ko cɛ in bɛ nkalon tigɛ déjà a y'a fɔ min tun bɛna Asimi kan tigɛ a ko fatɔ tun don cɛ ye kɛwale min kɛ fatɔ tɛ nin kɛ dɛ cɛ sera ka Asimi ni jama bɔ ɲɔgɔn na fatɔ tɛ président ni cela veut dire que mɔgɔ min tɛ président ye fatɔ t'o bɔ ɲɔgɔn na an ka vocal in tɔ la mais n bɛ sɔrɔ ka décortiquer ka bɔ video kɔnɔ joona. ka to ɲini kɛ a ka laɲini tɛ nin bɛɛ ye et puis ale janfara bon o janfara cogo min yɔrɔ kɔnɔ o t'an concerné mun b'an concerné ko la a ma hakili cɛ y'a sɔrɔ sababu min na ale ye o kuma in fɔ mais o tigi yɛrɛ an n'a kumana a ye hakɛto ɲini kɛ a ka laɲini tɛ nin bɛɛ ye et puis ale janfara bon o janfara cogo min yɔrɔ kɔnɔ o t'an concerné ka bɔ k'ale n'a ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ et puis depuis première fo sixième kɔfɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Wami na hakili cɛ y'a sɔrɔ sababu min na ale ye o kuma in fɔ mais o tigi yɛrɛ an n'a kumana a ye hakɛto ɲini kɛ a ka laɲini tɛ nin bɛɛ ye et puis ale janfara bon o janfara cogo min yɔrɔ kɔnɔ o t'an concerné mun b'an concerné kosɛbɛ nin ma kalan an ka kalankɛyɔrɔ la a tɛmɛna an ka kalanyɔrɔ de la a ma hakili gɛlɛn ko diinɛ ko mun ko an ka kalanyɔrɔ tɛ diinɛ kalanyɔrɔ ye kalanyɔrɔ in ye bololabaara kalankɛyɔrɔ don wa a bɛ jamana ka programme de kalan nka mɔgɔ min bɛ n'olu ŋaniya ma ɲi e y'a fɔ cogo o cogo o kɔnɔ u bɛ ko dɔ ta k'a gulon ɲɔgɔn na parce que tuma bɛɛ laɲini ye ni ko dɔ kɛra dɔrɔn nin tɛ anw dɔ laɲini parce que madarasa tɔgɔ mana fɔ dɔrɔn u bɛ fɛ madarasadenw lagosi ko bɛɛ la madarasa o de bɛ nin kɛ o de bɛ nin kɛ tan bon o tigiw an bɛ min fɛ dɔrɔn u ka hakili sɔrɔ e la k'a dɔn k'a fɔ ko kuma min fɔra tiɲɛ tɛ relation t'an ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa an ma hakilinan don a la a ye waati fitinin dɔrɔn de kɛ anw fɛ yen. lakanabaliya kɔni ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ nin wagati laban ninnu na. voilà min ye petini ye k'a tɛmɛna kalanyɔrɔ in na mais k'a fɔ ko olu b'a dɔn fa b'a la donna ta bɔra ta o t'a dɔn bon mɔgɔ fɔlɔ min vocali kɛ k'a fɔ ko i y'a faamuya b'a la cɛ in ye fatɔ de ye a bɛ bali ka tunu a donna ta bɔra ta mais min bɛ ne intéressé dɛ o ye cɛ in fatɔ de tɛ quoi min bɛ ne intéressé
cɛ in tɛ fatɔ ye bi fatɔ tɛ sini fatɔ tɛ se ka taa mais Asimi filɛ nin ne y'a fɔ complet min tun bɛ Asimi la o ɲɔgɔn tun bɛ mɔgɔ caman na mɔgɔ bɛ yen nɔ o ni Asimi bɛɛ kundama ka kan mɔgɔ bɛ yen nɔ u ka jan ni Asimi ye mais pourquoi mɔgɔ 100,000 ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min hakili tɛ yen ale sera ka président ni mɔgɔ tɔw bɔ ɲɔgɔn na ne ma se k'o de faamu quoi voilà mais cɛ ka vocali kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ mɔgɔ minnu ye petini bila kɛwale jugu la olu de bɛ se a dɔnbaga dɔw ma o bɛ wari di nin ma walima i m'a ye ko olu sera ma k'a fɔ ko a ye kunnafoni min di kunnafoni ɲuman tɛ ko a ko k'ale janfara de o y'ale bila nin baara la de sinon ale yɛrɛ tun tɛ nin fɛ ale tun b'a miiri k'u b'a bila réseaux sociaux ni fɛnw sanfɛ i m'a mɛn a y'o de fɔ ko ale bɔra k'a ka vocali kɛ ale tun b'a miiri ko a bɛ kɛ tan et puis mɔgɔ minnu ko k'ale ka nin fɔ o y'ale janfa de bon i ye Maliko faamu bon ni nin ko sugu kɛra mɔgɔ minnu ye cɛ bila a ka Asimu kan tigɛ olu fana tɛ sigi dɛ olu bɛ wuli joona joona de cɛ ni mɔgɔ minnu ka surun o bɛ dɔɔnin don olu da kɔnɔ pour que olu minnu ye petini bila kɛwale jugu la olu ko ka dogo a kana bɔ mɔgɔ kana bɔ a kalama k'a fɔ ko olu de ye petini bila nin kɛwale la c'est pour cela que o bɛ se a dɔnbagaw ma k'a fɔ ko olu k'a fɔ ko fatɔ don a kalanna nin yɔrɔ la a tun bɛ tan a tun bɛ tan bon n'a fɔra ko mɔgɔ kɛra fatɔ ye dɔrɔn bon i b'a dɔn Mali kɔnɔ bon fatɔ don mɔgɔ ma bila la fatɔ don a donna ta bɔra ta bon cɛnin ka vocali kɛ kun bɛɛ filɛ nin de tout t'a la t'a la analyse min kɛra ne y'a fɔ aw ye depuis o don n ye video kɛ depuis o don n ko min bɔra ka kuma a video bɛ n kun nin cɛ in n ko a bɔra ka kuma cogo min na n ko walahi n ko dɔ de y'a bila la n ko a bɔra ka kuma cogo min fana la n ko c'est pas normal a filɛ a ka vocal filɛ yan a lamɛn dɛ. Assalamu alaikum amawi jama nga foli ko lajili a balimakɛ mankan no anaka kalande dɔgɔjira yirimajɔ foto mun filɛ nin hakili la maliyɛn caman ye ni foto in ye sɔrɔ ko an balimakɛ dɔ taara an ka jamanatigi agressé seli kɛnɛ la ale de foto filɛ an balimakɛ mun do an b'a fɔ an balimakɛ ne yɛrɛ kalanden ɲɔgɔn ye depuis primaire fo ka taa se 6e ma kalanyɔrɔ dɔ bɛ Darou Hadis kɛrɛfɛ Wami dɔnnen no arabu ka professionnel dɔ do cɛw ka yɔrɔ bɛ Sogodunkɔ musow ka yɔrɔ bɛ Bawajikɔrɔ a ye kalan kɛ kunkololabana y'a sɔrɔ k'a tɛ Wami kalanyɔrɔ in de la komi a y'a sɔrɔ diinɛko sira fɛ a ka diinɛko de bonyana diinɛko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ tuma dɔ la a bɛ tunu somɔgɔw t'a dɔn a t'a yɔrɔ dɔn yɛrɛ bon ka ɲɔgɔnna dɔ de kelen filɛ nin ye fo ka na laban kɛ nin ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ a tɔgɔ ye Alasani Ture a ba ye Mariam Sibi a bɛ bɔ Yirimajɔ filani de kun don a filani tɔɲɔgɔn ala ye o kɛ dagaran ye o yɛrɛ. Voilà pour que video kana janya a ye kuma caman fɔ k'a kunkolo tun man ɲi filani tun don a donna ta a bɔra ta mais min bɛ ne intéressé kuma in bɛɛ la cɛ in tɛ fatɔ ye cɛ taara i dogo a video bɛ yen ka t'i dogo poto kɔfɛ ni sécurité y'a ɲɛsin cɛ ma a b'a yɛrɛ kɛ photo tala ye ni sécurité y'a ɲɛsin a ma a b'a yɛrɛ kɛ ko i n'a fɔ Asimi ko ka d'a ye a bɛ fɛ ka Asimi photo ta o kɔnɔna na mankan bɔra alimami ka yɔrɔ la sécurité y'a ko don dɔrɔn a y'i pan ka taa Asimi minɛ k'a b'a kan tigɛ ne ma d'a la ni fatɔ bɛ nin hakili sɔrɔ tɛ fatɔ hakili tɛ se ka diya ta fatɔ tɛ se ka kodɔn ta ka président jama bɔ ɲɔgɔn na ka se a ka ko kɛ cogo la nin cogo la fatɔ tɛ se a ka bon hakili ma dɔ de y'a bila nin baara la i ma ye min kumakan filɛ nin ye mɔgɔw wulila ka se a ma parce que a kumana ka tɔgɔ na jamu fɔ mɔgɔw y'a dɔn ka kalanyɔrɔ fɔ mɔgɔw y'a dɔn ko k'ale janfara de k'ale ma dabɔ nin kama k'ale janfara de voilà n bɛ aw bila yan c'était ça Sagasiba di Sakɔba Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya bilahi i bɛ malo mɔgɔ si kana pressé dɛ ne de filɛ k'a fɔ aw ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ Fati Jara an ka foli bɛ yen dan tɛ foli min na Fatima Kulubali k'aw bɛɛ lajɛlen fo ne de filɛ k'a fɔ aw ye ne Jason Dani de Paris Jɛnɛ Sogodugu walahi bilahi an bɛ sira min kan sira jɛlen don an bɛ sira min kan bilahi hɔrɔnya sira don danbe sira don fasojɔ sira don wa an bɛ sira min kan ne balimaw walahi talahi Maliko don tanti Kajatu Sakɔnɛ k'i fo dan tɛ foli min na Umaru n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo Ahmed Sumare k'i fo dan tɛ foli min na Bakari
bɛɛ lajɛlen fo wallahi anw bɛ sira min ka tiɲɛ don i ma ye tayiruba ninnu nana ko diko ka yafa olu ma ko diko ye tiɲɛtigi de y'a donna ta an ma nin fɔ aw ye k'an bɛ tiɲɛ de kan an tɛ taa bubu sise ka kote la ibk ka kote la karimu an yɛrɛ ye mɔgɔ minnu lagosi o y'an ka wari minnu suɲɛ olu ma sɔrɔ u ma taa kaso la foyi ne bɛ taa n jigi k'olu ye mun na mɔgɔ taara olu ka kote la faso kote ye voilà c'était ça n b'aw bila yan hakɛto bɛ kuma kɔnɔ voilà an bɛ ɲɔgɔn bolo nin sira in foyi t'an bɔ nin kan ba neni t'an bɔ a kan fa neni t'an bɔ a kan foyi t'an bɔ nin kan an bɛ nin sira in défend fan joli laban voilà Ahmed Soumare an bɛ ɲɔgɔn bolo k'aw bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup la famille an bɛ ɲɔgɔn bolo merci